Tiprasar tabu anam hai ke dolsa. Rajana bamti ke sanai tongo umno baska sanai to amai choklok nu o choklok narot. Amo hai sini boro tabu tongko. O narot choklok jadi hanya sak. O tiprasar ni bokun ni bobisot thansa jise po sari bukuk bai. Tabu bo thansa ni je mothau phai tongo abo kiri korong isi phale ma tongo. Khabai khubai thansa nge hamjang ya. Phai siri tabu. Relief je main je nang question to mane bahai ke relief na kai srai so. Sini tiprasarok tabuk bo সংবিধান তুই ডকুমেন্ট তুই ফাইট খেমা করি গণমুক্তি পরিসরক তাম ফাইট লাইকা সশস্ত্র সংগ্রাম তাম বে খাইকা সিলাই তাম বগে টিকা মালে বরক গণমুক্তি পরিষদ বুং রে অর্থাৎ লোকয়ক সামারি না সলে গণমুক্তি পরিষদ দশরথ দেবনি নেতৃত্ব সিলাইতি মানে ত্রিপুরা সে হাজার হাজার কথাঙ্গै ত্রিপুরা সংঘ খাইনে যারা রাজধানী ত্রিপুরা সংঘ 1946 খাজামানি abonok ramai hak ketangah hakot bob. Wan sakun semuanya dini CPM khaner ta bok kabang matong kuna ketang tong kuna a semuanya jara andolon khaner tongko. Kun dina Tiprasa wansa bo গণমুক্তি পরিষদ ni সশস্ত্র সংগ্রাম শান্তি সেনা রবাই বথার জাখানে আং কোনো ওয়ানজি বই সিমা পর্যন্ত মায়াখো আং kabang ma panalal rai homok rai nini bimandor nini nipen চক্রবর্তী বই সিমানে nini tabo manik sarkar boy simane nini birendotto boy simane nini kosong mane so many je wanji writer oni boy antan jodong collection or tontung ang nai mane aro kun dinono omahasio sabani samoyo hindu ganji rok masa supano bothar jakka ba mahai kunu kri phiaba tiprasarong le olikhito ani paradigase donanjabe sowajoy tabuk bo bongni bongso tongku oro capital complex ang bumung sake saimano Kasarawar board ni manager ngai da ngai bo senior supervisor manager ngai bo pension ang bumung salia ha boni takhuk ni sikla rong pon Tripura sang ba jogajog tong honai kathangai hakot phamane abang serai purno ang khnaka asuk ana ma sase khno sida sikla ang kam sinnoga triset lang thapu subajabe donanjoy ngka ma hai ka bang ma sara Tripura ba mai kai dosra dev kathangai sin Tripura sang tamni bagai hamani রাজতন্ত্র ন ধ্বংস খাইনা বগাই অমগতনা রখাই 1946 47 রনি কক্টাক এঙ্কা তিনি সশস্ত্র সংগ্রাম সং সাইমানো 1948 সকাই जों রাজঘাট ও যে গণমুক্তি পরিষদ আসাইখা আবো আসাই মেংখা রাজা থিমানি পর্যটক 47 থিকা এঙ্কা 48 অঙ্কাই তামনি বগা আসল উদ্দেশ্য অঙ্কাই ওয়ানজিনি বখরনি বুদ্ধি বাইনো ও আন্দোলন বো সাখাজাগো আপরো main sabo khai to angkai birendotto olo birendotto bokra be kontru khaimale angkai kolkata ni tufaika 1950 ka ni pen chagrabati biman bos bipol bosu songrok daktar bipol bosu homong so ka borok sar padana phaikya abot abo to khlo gya bang bumung jodon antar abot kagos bang boi porikha amo hai khlaiei sin Tiprasar na আন্দোলন শেষে মেso tamongkha kok banglai jokha jokhon na ka bishal goro aboko 1949 ka phaika kumarir modir posri kokjakha abon বিচার করে গোলাগাতি নি যে তাবুক কৃষক হত্যা হনে যে মানে গোলাগাতি আর গোলা ছিস কালিয়ে আ জাগাও ককজাকপুর মানে থুরুকসা মাসা ঠিকা আহত তেউংখা এঙ্কা সিনি বড় মামাং ঠিকা আবো বানথান জন্টগো এঙ্কা আবো আর ফ্রো কবাং মা যে শান্তি সানান তনাই রক সিলাইতি তনাই রক আবনো চুল চেরাহনি ওয়ানসা কক বেমাটা ক খনাইয়ারং তুইকে সংগইনে মানে হরি সাকাই দাতানি নাই Cái tay tam dokter mihid dokter tam aja nang tahu boy bumung kok taka antar jodoh tongo, cái bok kabil daruka mirsen, cái bini netrita jodoh Hindu anjirok cái Arab prosesun tongo, cái udah tonnya horisa, cái borok omai cái tengah kogri kau ngono, dakai nih, cái cim borok tiga, cái semuanya Dosrod kontrol kaimana motong lia, muta muti, sakari, tabu buat Tripura Hindu anjir sangka to nagoin nasi, Turuksa second majority. Gai borok bai nang borok no dator nai borok bai kokjang nai sing omokai saimala liya nei mogalambo jokhon meeting pro Rajchandra Debor ma bobosai saka kongno jotono yafa khorka kenta apro Dosrod Dev tam saka e gramer goti nei Saudar Sugrip mekra tokram phasi goino nai maklayu chinu wanji bondrok chin bage hayes klaya Kolkata phaisino sunamuti rohto abone bage sing borok bejo omokai chin comrade sinabo bulk nai hin bobasan disika bin basan ang joton to Gapro santri padu kobno ka sini gono sason genang tonglak kri tinggal enggana kri genang baksa faikado
ha santini pharo kauna phai chini go sa resamang gan anthan joto sia tung kaisa nangka bro tiklai anu salja ama ha ka andolon khaye tini CPM khlai tuni khayang kendra sarkar kai sabo Kongres 1885 ni simi ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে মেইন ভূমিকা নাই ব পার্টি রক কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আবারও স্বাধীনতা তুপখা স্বাধীনতা তুবই তিনি জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী খা এঙ্কাই ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এঙ্কা এই যে সর্দার বল্লভভাই পেটেল এঙ্কা তামং খা বলে চিনি ব্র ওটা কংগ্রেস বিরোধী খাই ও আনসার দলসা সেন মানে যাতে হানা নানান বং প্রিপ্লানাব দলসা yang একদম পুরা এঙ্কা খাইয়ে কমিউনিস্ট নামবই আপ্রুট কমিউনিস্ট পার্টি সিবি আপ্রুট এম করি খাপ্রু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এঙ্কা সেনাবই চিনি বরনখা ইন্ডিয়া বিরোধী কমিউনিস্ট রখাবলে চিনি এঙ্কা অনেক দালাল নেই আং কংগ্রেস রখাই বড় সাজাক গিয়া এঙ্কা মাইকে তনুই চিনি বরনে এমন খাইকা এমন কুশাসনত দাখা এঙ্কা ইয়াং ওয়ানজি রখা তাম খাইকা ওয়ান দিনই সংখ্যা ভারত বাহা মানে 1941 সংখ্যা মতেকে মাত্র খাই না বাদি 19,200 মতসি হিন্দুনি সংখ্যা মুসলমান কাপড়ে 1,23,000 টুং আং আতে নাম্বার সেটাকো এঙ্কা অমো হাইকে চিনো এমন খাই নাং নুইয়া রাজনীতি কাছে এমন খাই বুটো আশ্রাম কাছে ন ও যেমন বৈশামা হাই ইস্কা টাকা ন চেতন দুরি বাই ত্রুবরি খালনে মাহাই আমা হাইকে এমন খাই রাজনীতি থুনকা মানে আবো রাজনীতি গিয়াব ন আবো হাঙ্কাই কমনা নীতিসি দংসের নীতি এঙ্কা আ জায়গা আমা হাইকে হাবলাইয়ে চিনি বরক yang bukung bararo kai joton oroti prasar bukung bararo maximum 90% kai joton dosron logi nei mutai si nei dosro raja nei yang oni pencagoro boti song yang ko birenda to song nang je raja tabuk da kor gণতন্ত্র raja nei apti kai ocha khlaimang olo khai nane kha 1952 sei election ni sekang 10 control khai malia bongni borni senapoti si samri seman wansa kolkatan finance senapoti ri to ne ka at koni santi sarani তিনি যদি এঙ্কা জিতেন চৌধুরী বাবু সং বয় পরে উপর আনি মনে তাতানে রিথন আং বড় বইতে ডিবেট খানে মুসুং আছে ওয়াই হাসিকপন যদি না বাবা সর আমা খাং ডিবেট খানে তো বাবা এটা টিভি চ্যানেল থাঙ্গাই ন্যাশনাল টিভি সে নাঙ্কাই ব্রেড জি নিউজ লংনাই বন বন গণমুক্তি পরিচয় বা সিপিএম নি ভবিষ্যৎ তাম তং টিপ্রাসনা বতি সরলা ডিবেট খানে তো গাও মাহাই কে ছেছে তামকা বুদ্ধি খাইয়ে ওয়ান যাইবা বুদ্ধি নাংলে কলকাতা ওয়ান কম মাওলা ছেছে মেছে বড় সিলাই তেনে যত নাঙ্গক টাকা তাবু ফান কইকো ইভেন রিফিউজি ক্যাম্প নি পর্যন্ত হাবি মাইয়া সময়ং লাই তখা কেমনি পর্যন্ত পাড়ার কাইমিয়ান রখা ও মানর লং তারাই রংনি বয় পরে নিপেন্স করে সীমা পর কমলপুর চিনি বড় রংনি যখন রিফিউজি ইউনিটি সরকারি সাহায্য মানো যত কি প্রশাসন বইয়াগ কারণ রঞ্জিত কুমার রয় সংরক্ষণ ভাবেকা এই যে চিফ কমিশনার ভাবেকা বংনি ওয়ানসা ওয়েস্ট বেঙ্গল বাসা ব্যক্তি বুঝিনাই নাই আ বুদ্ধি বেকে বরং প্রশাসন ক্ষমতা ইয়াগ না খাকা আগে রাজা আমল যত বং বড় মাংস মানে 80% 90% প্রশাসন এঙ্কা পলিসি বেখলাই 3% এমন কাবু খাইকা জাগা জমি পাইনা 15 লাখ রেখা আনথান যত বই দङ জাগা জমি পাইনানি ও বই কাইসা বুङो খাই দङ অরব 1920 এখলাই জাগা পাইনা বাগে লোন নিরব এক বছর পরকে তেসা মা ফাইরু থৈনানি হয়তো আরম্ভ খাই যত কায়দানি বনানি পয়সা যত সামু সাপু বংসানা বাগে যত ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল নি বাগে রিফিউজি রিলিফ নি ফান্ড ফাইভ মা বাই জারি বরখাবনা একদম বাংলা বা ইংলিশ বেখাবা তার মিহাম কা বরখাবা আছে না abundant blessings borokang dokha sini borono kha ekdom pura pura disregarded isolate khlajaka mane bosa kotena kha khlajar o hani bosa rono kha kun sralia hengka ma haika mang claimang bibino babe category c category wo ha territory council omo council ke tubui aro te kesang kata tin mutu kha sanamu sungu 1952 ni puila bodung pro wanji hindu jotai 4 jana stong 30 jana 20 jana anthane a copy rok joton to ko mo copy joton to anthane copy woro joton to setong গাই করবো বতং সেটা হ্যাঙ্কাই তিনি চাবুক টামুখা অমা হাইকে বড় ফাইমাং ফাইমাই 71 জনা টু থার্ড লাইমান পরে 70% 71% প্রসে ত্রিপুরানো ওয়ানজি কলকাতানি বেস্ট তাই কলকাতা বেস্ট ওয়ানার সাইমানা তিনি জওহরলাল নেহরু সঙ্গে মেডিকেল বিধানচন্দ্র ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় সংরক মানে ভারত স্বাধীনতা নি ভারতনি কংগ্রেসনি হেড কোয়ার্টার সঙ্গে সাইমান আগে বর্তমান বা কলকাতা সমাবলে ওয়েস্ট বেঙ্গল সমাবলে जों साइमानो उमेश चंद्र बंदोपाध्याय साबा हाँ তিনি পুইলা কংগ্রেস সভাপতি নয় হ্যাঁ তিনি যত কিছু আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফাই তিনি কলকাতা এবং হেড অফিস বলে আবো যত সাইমা 1912 ওসে সাইমাকা 1912 কা বড় তা দিল্লি সিপেতলাং কাজসো 1912 সাবতলাং
abo sini yang generation jara sikit rok এটা বয়ে মা পড়ে না তাবু দিল্লিও যে হেড অফিস lang মানে স্বাধীনতা lang sekang অর্থাৎ নাইনেখা আজরাও মানে যত হলাই কেন বুমরিও তোমরিও অনেক হলাই তো কাকা ইংরেজ সাকার তো কাকা মালে ফারি দিল্লি দিকে আর নি হিন্দি সানাই রক অনেক বদ্র টং নে আর সেটলান কাটা পুরো হেড অফিস 1912 এনিওয়ে হেঙ্কাই তিনি অমাইকে যে যত কুরুং সুরুং হমক রংনি বুদ্ধি কে ওয়ানজি রকসি মানছু ও ইংরেজ রংনি হেঙ্কাই বরং নে আপলসি বখরক চিন রাখাইব্লানো এডক ফাইयै সিং বাই সিং খাওয়ালাই রে চেনা সকাবা ভারত বিরোধী অথবা সেন্ট্রাল যেটা রোল খাইতো নাই আসময় 60-65 কোটিনি বরকনি পপুলেশন রোল খাইনাই जों মাত্র 3-4 লাখনি अंको नखाय दायबार खायै yang बसर पर बसर आमत कायसा रिजन बंखाबा टेरिटरी एरियल ब्रिटिश रूल बेंगल इंग्लिश जाकाय ब्रिटिश रूल बेंगल अर्थात ब्रिटिश शासन खायमानि बंग राज्य 2 पार्ट खाबले 2 पार्ट के जखन जों सायमानो भारत स्वाधीनता 1947 परेंमान परे angka afro esparus अर्थात आयंनानि बर आयंना बागै साजाक दङ थिनो आबो kaham dari cin baru siat abu gua anjir oktam sa seng sakla rusana payo kul silat ni payo raja ni aja engkau bukan payo abo antani kopi 100% tonggo 13 tarik Oktober 1949 Ranjit Kumar Rajiv Komisioner Circular jari di mana soik signature kopi genang tong antani abo to original signature ya mana engkau kajakta kazak engkau aros rais tonggo silet Tripura Komilla abo Maharashtra ni ব্যক্তিগত সম্পত্তি abo oroni kuno ya abo British India ni sasani abo ne kasih jatung abo Cina oroni ya nggak tahu wanji do katam kasaka sing aroni payun so aroni paykai borok artikel pass hoy citizenship part 2 article 5 to 11 no tongo engka pass by soyo agram srai setung pasu sia tunggu soyo sia tunggu engka sin berapa nak kamu bujia English baik kamu bujia cimber English medium pore sudah apa sih bujia engka harus saya satu borok 1935 নাগরিকতা অসময় ব্রিটিশ জরানি কাগজ বুমা বু ফাটাই বু বুসুনি অরিজিনালি ইনেক্টেড মানে কখাকাই आवक चालु तंत्रा कक बांग्ला खाय गोथां सेकेन्ड थ चिनरेसन का ठीका हले मोनथां नागिरे माने अंका गोथां गोनां सिमिसे एकमात्र डकुमेन्ट प्रडिउस केसे 19 जुलाई 1948 सिगां फायकायका मानाय आबं परकाय मालिया पाकिस्तान बखन थानाय का आर्टिकल 6 का स्राय सिजा गासिन बरा आबा हिनना नालिया अंका जों सायम काताम का गण मुक्ति परिषद फेलगे दसर न नबिसिं नंबा खायस्राय नै बाफ्रो आबनि बो आंते केसे रेफरेंस 1994 जवाहरलाल नेहरू অতি প্রাচীন শেখবার না বাগে আসাম ভূখণ্ড বাই টেরিটরি বাই যুক্ত খাই নাকা আস 1994 কোনো দিন বাংলাদেশ রিফিউজি ফাইনারক ত্রিপুরানি বুটালিস বুংদা যেখো হেঙ্কাই চিনি বড় আফ্রো হাই না হাই দশরা দেখলা এমপি চাও টংঠকসা ঠকাই টংখা ইয়াং বীরেন্দ্র তখাবলানা অরনি বড় স্ট্রেস ক খাইজাক মেপ টাঙ্গৈ bolong na hari ka durun no rajani wa jode tanga oro muskai to mane parliament te tanga apros 10 rat kablana parliament mo saistam poro goito abo ano sabo saka babai jara tong thanai bura amti mp boko khainai neta khaini na anu salangka hankai a সময় 10 rat de boyas kam se sikla hinta ko hanka ba mp sinta ka 10 rat de dofane bega hard fight hoyn jodi kebo satanga busu bosa naina di 47 জনশিকা আন্দোলন ko 45 ang bono saka 45 juga 45 46 47 48 50 50 51 52 আষ্ট বছর খরকসা তাবুক সিলাই তিনে রক 25 বছর বলং দবাইকা বিকম বিএ এমএ পাস লাইজ রক জেলর হামত দবাইকা হেদবা হেনকে মাত্র আষ্ট বছর বাইনা ব এমপি সাওই বা দং থতং রকা আ সময় একটা প্রমাণ যত কমিউনিস্ট খানে হেনকে কাইনো কমিউনিস্ট কে চিন বড় মামাংসি হেনকা দুইটা বুট মানে চিন বড় ন বীরেন্দ্র তব পাসেনকা তাই 10 পাসংকা গাবনি ইলেকট্রাল কলেজ উনি কাছে বুনকা আরব হিন্দু ওয়ানজি যতই সাইতানো পাসংগু আরব প্রমাণ বরক যে করিখো থুরুকসা সে বংলা কে বাংসি তো আঙাবনো নাংকাই যতনো কাইসা বুং আনথান জন্টো ব বছর বুসু বুট মান খাইবম বর বুটসংকা বুসু যতানো তো হেনকে আবা হেকেনো তিনি সিনি বড় বুতো আস না বৈরা আস দি খাইমা 10 লকা হিংকা ইয়াকো লকা ব ও যে 1954 সময় আসাম প্রদেশে যুক্ত মান বাবক বুল জাকা লগা শেষে মেসে বহুত
wansa budi ji be ni jak sauka tabuk sing oro bong no 6 dul sani woi ada klai sing o habat bagi cik mantanai ble amte budi bokra ka chin borok abon kaham ni wansa jakha nai di busuk kaham be kaham ka borok budi ba chin borok thong dong bujisari hengkan 6 dul sani ka 6 dul sani sanka ka man ka to asamo simi 6 dul to india wote bo India North Eastern sampurna North Eastern takpan kodi 2021 maya ko census kento aboni sikang ekuti pungya tribal anthang jor tongo kento nang Gujarat ko thana jaras gojak Madhya Pradesh gurkuti lajak kento borong aro kuno edisi kisu gurui ha borong ada saptom toposili mutabe ro jaga jami soroksan bagai ko jatong asuksi angkang tabuk sanai maka sini borong ne rasnaitik o tabang faika sasoti ni ko Jubo samiti no khanai sabo dosara debno abo buru buddi feka wansarang buddi wansaro ni bukuk sani woi edisi sangate general area wansang taka ble pakapuk to ako osol kana apur sani uka salaika manuska surasi sono ka 60 dol paisok paika manka abo ni pencagar budi sang jakon CPM paika kana logo logi kongres ngapur baksa buddi ya buji ya boro kain ka moseng mansuka kento ni pen Chakraborty boka tripole me bo bukan cuma tunggu bo mukhamantri ka bo sasika osuk bota saja sai to mane aba edisi ka kai aro wansama tonglak angka nangkai tuisi bonna rokto bonna ba gol sito ba riya edisi de yang lai tonglai mane amra bangali ra ka form khalai keba sese meso ni pen Chakraborty jara amare bangali leader khane porjonto purnabas sandiwi ang no bung salia taggen angka chaitala pasla uro office lana tong khoroksa sekada abo bayang joton sijak history engkai ni pen Chakraborty amra bangali khani leader no thumoi babas ngor oi sa ang kosol khlaikani buddi kai sawoi ti prasar no shiksito lekhachin bai ka hamsi karena abo aste setanai separate untha kai non edition jato Tripurani historical monument jeta administration building construction khlaijak administration setup khlaijak college university medical joto kisu mane jini sini area se tar mane sing ebanan sikon sapana o Maldives sikon sapana jemang masing sing tok sedap pro engka boro kai o edisi sing tam tong gajo gopor mai ar akase ko ko edisi kota sing jiling-jiling mo pijan ti prasa ani Birchandra mono jiling-jiling angkaba ha ani tini dolai deng kaba ani saumuno angkaba ani gondasra korbo angkaba ani tini khoi anase kanase angkaba sudo ro khumulong simi jiling-jiling kano ti prasa ni development kaida tini জনগণ নিউজ বিসাং সঙ্গই দङ এবং সিতন তাবুক জেলা আসন্তি খ্লাই মানে সাসতি ও যুব সমিতির তাবুক গোबां मान एटान थैयाखै बरक साव जों एरिसिटु याखाय आ समय जन खासि जांका बरक जों प्रटेक्टिक डेलिमिटेशन गो सीट 1972 पुरां राज्यफोर साइटांगे देबा 30 नि आ समय जदिनो सांखा आफ्रु आन्सार न बर आसु पावर मयखो बरक साइट बरक दाबि ख्लायगांखाय एकदम मरण कामर हिउ आन्सार को माने डू और डाई अब है जदिनो जों विधान सभा सीट 80% माय साक अंकरनाय 30 जगह साइड बारे प्रो मानथांगमो आफ्रो खायबलाना ओ कनि नि पेन Chakraborty सने मुको बाइन दसर ने आर फके दसर हयतिना ओ ताबु टिउजेस खाने तिनी हरिनाथ बाबु थेको बब साक्सनो एकदम खूब पंडित बिज्ञ शिशु गब कबिसका आं बिनथार नुखा बिनथार नि बिचार क्रय सार किसा कगमासं तिनाय सुग्रि टिउजेस कासे टिउजेस हमसे सिनी तिब्रा सारो कजा कपुरते हिलिया बुनि टलाटै टंगलिया ओ जे ककथाय आपुरतो थानजानि खरां गति साका एक समयो आ टिउजेस ते सकक अंगाय आबुनि जे थिमटामा कजा कपुरते हिलिया बुनि टलाटै टंगलिया माने बुनि टला मानते साबरिन टलाटै टंगलिया अपना ताम बुजां माने आ जे स्लोगान बाय ताम बुजा का जरावा आ स्लोगान का सिंसि मारिखा सिंसराय प्रो अमो स्लोगान नि मानका टिउजेस थायो आबो दसरा दे फोरोंरिखा ओ नगबिसि नगबसा नै ओंखाय एडिशन सा केन्ट दसरा दे बो बुद्धि आसल फाइमाका केन्ट ओ आनसा फताबु जेमन ताबु जे सेपरेस्टर फाइट माने सेपरेस्टर फाइ माने इसो तिनि बाक्सासो आं निजि तंगो तिनि तैसो बुं साइखनावानो कुमुद कन्दु चौधरी ठिका महादेव Chakraborty ताबु थियाको ताइकेसे समिरन राय बराफ्रो ओ जे खुदिराम बसु बुफुर थाङै न मूर्ति बो छैजाकनाय देट आबुनि सिथि रिनानै फायो एनसि देपार्टमेन्ट आं आफ्रा सुकजाक एनसि सं आफ्रो ताबो आईपीएफ तेखो आफ्रो ताम सासेमान बन्द कुमुद कुन चौधरी बहुत बिन भिक्रो क देपार्टमा yang दारिया थालनि
Engka tam saba ang togo wapres ho উপজাতি রক্ষার জন্য কোনো নেতা নেত্রী আপনি একটা ইয়ে করেন না আলাদা রাজ্য এডিসি এলাকা নিয়ে তারা রক্ষা হইতে না নারী বাইকে সূত্র ফাঁকা বুঝকা আর সূত্র ন কিসুক টেকো বুনি বড় রং বখর হাবই ও আসুক পলিটিশিয়ানস নি তংফানা বড় কিন্তু পলিটিশিয়ান বড় সাকসা তো তাজাই গনো বড় আবনো বখর তো এলাকা এনসি সঙ্গ আসু লাই ও সেপারেট স্টেট এডিসি এর সংকা আবো ও সেপারেট স্টেট সানিমান বখর ওয়ানসনসে ang bung sar keble tamung ngai kai o wan jirok saimano jodin tiprasra oro sisiki tong thanga kai borok tagbo oro yaring najakri tabo norok nano Citizen Amendment Act 2019 aro o tripura wan jirok na pani na angko sitabo borok bo borok ne a jaga borok tabo kita ketal khai dei sa borok application নিবই তবে বড় ফর্ম না হারে সং রিসে 31 ডিসেম্বর 2014 ni sekang sing pakani khlainai na khlaiya nang bahika unlawful nang ro tin barani সংবিধান participate khai tongka je kono ekta nagorik na bage parliament ro article 10 11 no amendment ma khlaio nang amendment na khlai ar hap age 10 habiable ha ngani article 5 6 pori tini rashtra bibhakta mani porewo nang Afghanistan ba phaiman tongla amo bai chharia tongo 1935 ni the government of India act mutabek buma abu fata busuni original kagos phunuma kai simi se desh shall be deemed a citizen of India abo ang tak pangte jora kabang na antan dut boy tongla ang abo na chong chinti prasa kereng far debate kheng sunghan na ang ringya no so anu maso muso comment khain to olpo bida poyang kar ang olpo sa nang samudra kereng phai tang ba debate khain phaita prakaiso ang ma sabla ang je olpo sa nang je samudra kereng ka ang je to samai chai tong de hengka tini without any law confirmation Tripura tinomai kai Bangladesh ni jago Afrika tini Tripura 1971 jara refugee register plus bini variation ka asaima busabudi khoboi 9,70,129 জন পার্সেন্টেজ বেকা 62.33 বিধানসভা সিট বড় যখন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য মানকা 1972 দা নর্থ ইস্টার্ন রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট 1971 নি আপনি মোতাবেক যখন 21 তারিখ জানুয়ারি কার্যকরী খা 60টা সিট খেলে যাকা 30 টানি আফ্রো বরং 37টা সিট দি যাকা 37টা সিট আর রিফিউজি নি ফেভার থাকা তার মানে ত্রিপুরা under the supervision of Indian government Tripura become a Bangladeshi colonial rule the Tripura is still sleeping tabo Tripura sar abono kaisapon kuno professor kuno doctor kuno engineer kuno ukil abonti ke basa sarage sab sanai kre ngai sarwa jagate kaisa question masun kenai जों जे 17टा सीट नि ते काइथाम पारि ओइ 20 टांका ब्लाइका बसिनि सागत हन जे किसु नेटारनखौ खनामाने अबखानि थांताम कमेन्ट आं बरना बेग बाटिं खायनाया बर अबसामना कायसा बरक साक्सना नेटा फुरुमा खाने कोनो सिलाइतिने दलफरा आं पर साकाय सिलाइतिने रनो सिलाइतिने रंग सिमन बाहादर आं ताबो नंग सावनो सिलाइतिने रंग दलसा कमिटि खाखायै रां र किसे मिसा नायसाला तिनस आं दुख नां जागौ आं आबो आदलत गया बुझका कमिटि खाब्रो जत्त सिलाइतिने ग्रुप एटिटिएफ एनएलपि टिएनबि जत्त खलायन खलायमान आं तंगिया तंगिया साइमान শুধু মাত্র যে সিলাইতিনে না আর রেজিস্টার গোনাं সিমিসি কিছে মিছা নগর মানতিনে ফেসিলি মানাই কে বাঙা তাই তোমায় তিনি সুবানাইবা নং আं স্টেপ সুবাবলা যারা পাবলিক সিটাও সুবলা পাবলিক বাজা হাতিং তিনি জেল মাথাঙ্গ গুলি মসাও দুঃখ মানা রকম মাইয়া হাইদবা এঙ্কা তিনি একরখ্লাই যারা রাংতনাই রং আं তিনি কে সানামু সুঙো আনো ক্ষমা খাইতন বাকতে গতাং নাসল সামাইয়া একরনি রাং ন 10 মিনিট যারা খাইতো এই যে রামকৃষ্ণ মিশন আর 10 কোটি রাংরি রেখা আর তিপ্রাসা তা বুসু দং বরং Tripura sar ma pori yang kobor khai khlai rajaman an pathyo tongo tanui bagaro ma khai gna susikitor leader ka hamrong ka arangno nung chukti khemana apro 45 কোটি da na 55 কোটি ang semia arang emon misu khai ka a সময় ro jodi no saka protected district residential school ekalobyo hai kai apro ekalobyo kriko a সময় jodi khlase 1988 khlaja kan kai protect district ma hai ka jodi school kota kotro Ramkrishna mission khai ma khaja kai ani bukong barano quality education tabugi ekoloi bo school bang phake tin sai nai ekoloi bro naikol tonai ro gadak sorbai baksa siang so bro ana satun ekoloi bo school yang English medium bo ekoloi bo school ka bo competition on need ro success manai masaba grade proman ka ang tamu 1 lakh ta rang ronai tamungoi emon babe chakri bakri rebeka
quality kri chini borok no samayang chini borok khai kendro quality nang khasiru abo wande ne mangke bangla medium bar thangi ne english medium bar thop aro je ekoloi borok ta ang thanga kai ani sera khorso pore ang obigat dong ani sera 74% mama se nite qualified mai kawan sunai ta bisika aro kono quality education kri aro ni je supervisor ang sukor gada no tini ang sakabla borok aro ning tini father song arang asu beton te father song beton kabang dari ba aro ni principal aro naikol na joti no ang he borong dekha ang saka koijon sakri chakum semang koijon ang tam phalai kumu phunu rekuma compound ham kai ang kono english medium sekang kebno sare kumu without a subject ko sara bangla subject prengka bangla master semisi bangla subject kok masnai ba out pa apa english is masanai joto strict discipline matong kumu kento tam khaba porisalan khaino tam bagi khlaika aron tamu tong ang kes khane sun gabono sini borok upojokto sathoma kes khane ko dimbo ya koloi bo mai ka quality education yang bagai abu kasi sin thang ko se sikara yang to thing to ka quality education ya tini tamu tini don bos tini holy cross pakai karon ka competition success ba ha tini aro asuk kuti central government st rong bohiro to mai tini tamu ngai abo quality education khame nang parisalan khane hakun montri rok ngoi klei tamu prosesan thangai na angka sik bud ni bagai tawan susri ti prasaro bud ba montri mla chana musuk sadron ang hai bikra khangra borong nogrok montri mla chana khapru ma bagin tawa klugo ti prasaro bijana mla age saka bijana mla jote mdc ti prasaro sente otri prawo bharat ba sang memorandum na hai plus kang somoy ultimatum mana nang nai je bharat ba sing hamani ko ro phatarin borok ba dakol haching kamana bagai dor hap nang ba better interest greater interest ang nang ba abo agreement khai ka tamang ang tri kamana kha abo ni tamo consequences nangkai narok asukno tunung o tripura territory narok suru bangladesh ni je final 10 simnor belu phunka ka belu mane muilo gana ngi nukja khangka ba asu borom gana ka ham borok nukja ka suno tripura suno thumui saldan bachno u hitlano chamber dati bhar bachi tripura suno tofana sung sina tofan sanding stone abo haikai basai koksana baga teto tongo tripura sorok sikla tabu kawang marono misguide khaye ছাত্র সংঘ তো টিএসএফ প্রাইভেট ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন 1968 সংজামান তাবকা বিয়াঙ্গ সিনি মথারক ব আং নুগৈ নুগ খাতক জাগলিয়া তাইসা আই থাপাই মারিকা আর তাম আই থাপাই নামাই ইন্ডিজিনাস থাপাই কা হানি সন অফ দ্য সয়েল ইন্ডিজিনাস থাপাই না নংরা বার সেটা আর ইন্ডিজিনাস নে রাইট নি দেশ 46 আর্টিকেল তো না পড়ি না কা কাম সারিবা ইন্ডিজিনাস না কা বরন হতে কিছু কাম না বাকি শেক রে তিনি আমেরিকান নব কলোনিয়াল খাইতঙ্গো tini Australia bo khai tongo tini kabangma country khai tongo or lo sine rok jamti khai tongo kento nang sidini kubunya sarag yang thango oros men khai rawo angka chung tau indigenous people palai layo are indigenous people in the parliament no gosna khai ke ba india kuno parliament busuk amendment parliament gosna khai ko je mon human right commission khai ta tripura human tabo tripura human right commission ro dukho jonok ninara tripura sama saba kre member bhai kre aro sijak tongo kaisai engine khorsa tongo ngkari neon ses kaporang kawan jineng senai tai kari retire high court ni justice kaporang senai nin borok kre aro tam tongsi sari o hani besar tamo tongsi tabusra tabu phase sing rason ti khaise o ta thang sikri nok bokhog di tangan bagan sogi gari sogi bono bothari di omo chini ka but benglak ajaga tong tongko o tribal sama bang sama tribal makai belas develop tini tribal noi temu সংবিধান sejak yang kai tini ora agot lawon nok khlaiye angaya sengka angai ps sengka ni promotion mana chona nangla khamun ob ambedkar hampo nya pun tribal tini sakhai klang tribal aina obo antorbuk tongo se seng tabuk sakri ro malai jawi ko koto sai manu ya khamada man kuba pai thangmo haina o hani besarok o hani bumi putra roni tini omo haike tini bharat সংবিধান hai kono prithibini সংবিধান porna di tribal ong sija kono সংবিধান krei bangladesh pos krei bangladesh nang tripura ro tongla aro thang tribal him bong st chitorong krible india simis omai kas communism khai sijak tong angabon ekdik ka hamno ekdik hamiano haime motogo kaisa o science ne kaisa cars and unka blessing mai kaisa bigyani kaisa obisap te arsibar mai kaisa moti reservation ma bo kaisa obisap te arsibat duitan tong aro ka সংবিধান bo baroni সংবিধান hai ka ham pithibite krei কিন্তু সংবিধান মিসইউজ খাইছে চিন হানো মাই কেনাও বারনি সংবিধান 1956 জানুয়ারি সে কার্যকরী কাজতন বাগৈ নাগরিকত্বনি বাগৈ অর হানি বসারনি বাগৈ নিনি রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার
English bekai socio economics and political rights confirm khajaka 1950 jana urang kai tamung Tripura khai ekatu jara phatam borok phaiba sangka totop kosholgot protarito pathini bangla no soying numbers number fraudulently the implemented the rights of or democracy in Tripura or kono fair constitutional ko clear or enforcement khaide gya gabo na chini boro tabu thujak maharaja ta pro dut sisai pheka baksa so sing raja parajana wachapana yaku sabasat abo je sanai bo stop it chini Sri Kirit Bikram maharaja Kirit Bikram thaitanai sa bobo MP several 3 times elected kha anthane boyar joton tongo buma bo salangkha MP tini kuno parliament sasaka doporno rasporiban saunano tini jiten chodri chafeka bo tini Tripura muti problem sala saka ha tini birchand debro advocate thithangka bo tini rajya sabhanengka bo sasalangka kiuno MP Tripura sani tabo ST MP rok kuno parliament sanaikri tabo chini je reboti no ba ang sanan dongo malai teisa ang last boy malai nai ang monang reboti no ko thang sanan bagai ang koikban boy malai ka bo kisa sala saka ko April ni kasa ST ni sasan bo saka sini oma hai taman he kisa sai ka bo tabu abo sayang bono suijak cerina nangai bo seng muniso actually semusu jono sangka tomani musu percentage tomani ekato jara bhatani boro musu phai oma hai khlaimano oma parliamentary jotono thene bos omo saida mano maya angka nengbo agami dina tawan susri even parliament ni sit sama pojonto Tiprasaro kaham maya buji malia ancolik patir kuno MP ngi maya nationalist rok tangi male nini sire mangka salam dika 30 বিধানসভা সাইটেও বাগে রিজাক হেনকে বায়ঙ্গ ওয়ানসো 70% yang 70% ang apa nih usanggo 23 tarik anta sil som mohor tong himni kopi thang ati khladi tatang kai ang saijong ui se thang lorai khai tongo civil election commission office thang anta kopi tongo ang tabuk thatai thangkai gorani ana bo kajyo kori nai daingye singyani englia ka high court ang kes nai tami bagai kai 2024 parliament election sekang ADC area delimitation agme area delimitation khai duita seat nang ko maklai nai nini reservation ni kok gai nang majority reservation borok tona nai ble engkai sini ADC bising ke sini majority voter sin borok engka arawa tabuk parliamentary sin ka kai ching jabuk Tripura mothani pa ka jasa motha pa ba ni dongi pano jemo he parliament thangai ani bihik busata moto tong kir semela ngoto phani bagai nang jasa pang tu ne sai mane obor protingi sampo jonogon bo ni dol pasai phanam ti boronon chingma sin nang nai yang bela leader thangga yang ayarang bayaram nini protingi nge thangai sase saragya abo nang aro samane ras poribar bo saya samakrei tai ras poribar sara sadrang hai poribar boro thangai MP rong bekhable tini 25 বছর MP saka je ko bajubondi yang kuno saimeye parliament ano tini somje bai damo gujarani 7 consecutive MP sini tabo all India okhilbar adibasi bikasni chairman jodino bisas khai angka ada number tangkai sungdi गुजरात हिंदी टाटा का रासर का फेरी बानसो देवर्मा जी आप कैसा आदमी को चुनाव करता है इंसान हमने बोला था बाजुबन जी को हमारे आमने सामने उस बैठा था उसने बोला है त्रिपुरा में बहुत अच्छा है रिजर्वेशन डॉक्टर बन रहा है इंजीनियर बन रहा है ऐसा बन रहा है इनसे सापू बनो अरे सरकार बन रहा है तो ठीक सही बात है क्योंकि बांग्लादेश आके अभी त्रिपुरा में शासन चल रहा है इसके बारे में बोलो मसे अरे ये कोई बात नहीं है हमारा पार्टी का सिद्धांत नहीं सरिपुन माने सिपेन पार्टी सिद्धांत करी ओमो हायरो नो 25 বছর एमपी सरका एमपी रंगनि बाटा बेतन बुसुकमान अनन रांसा देव नेता नै आबाहाय तंलाइन बागैदा ताबो एमन नेता खाना नंगा आं सकल जदि नो बुसांगो 2023 नि परे तबन ग्रेटर त्रिपुरालाइन समाधान एखाय सुगमु खायने आ समय का आं डिक्लेरेशन कॉपी पर सिजा दंगो आं त्रिपुरासनि 3 বছর आं इलेक्टेड नि जन त्रिपुरासनि बिरुदे सामगलायखाय आनो जेकोनो समय राथारबा जेकोनो खलाया बागा आं एंटी सोशल खायना बागा आं गोसेकानि इंगे सजते आं मेम्बर अफ केबिनेट बुटो बसारि ग्लाक अब मेम्बर सदस्य खायग्लाक दफानो मायके जदिनो हामजानाय के फायदि आं नों जदिनो बुटो बसाव वानसा बायतिनि जों 20 ता सीटनि ताबो 35 सीट नाम्बारसा अंक खालायो मानो त्रिपुरासा थानसा ओंखायनो आं तो बै बाय गणतन्त्र साव नों मै नक्सनरि वालाय फाम बनाना हिन तंफाना बबुदिफोरखौ चेक गुजारि गाफैनाय आं आशा खालायो 2023 त्रिपुरा मथा 10 ता जदिनो एककबाबे बसारि 10 ता सीट एबेले पास दनो yang abus confusion dong tam neng kai त्रिपुरा मथा ताउ जा हाबै तनांखा मैक्सिमम सीपीएम नि बुथि हाबजाक बराव मांस हाबै दङ आं कबिकक नि सारिका
Ever I am telling you today, you write down, you keep it record. Tanmi bagan kai গণতন্ত্র তাবু যেছিনি ত্রিপুরা মথার হলে যদিও না শৈশব যদিও না ফাইট খেলাম খাই ত্রিপুরা তা কাম ফিরিত মানো বাইকে জাস্টিস ভারত ভাইমান তিনি বুবাগ্রা ফাইকে বলে বনি কোয়েকশন তাব নাই ভারত ভাই जों आनी जे नाना एग्रीमेंट खाइमाबो एक झूठा और सही नोंनि साया कातरि इंदिरा गांधी नोंहा राजा परिबार बागै एग्रीमेंट आर्टिकल जदों कैंसिल सिजाक्रि लांफोर खाबले बकाइसे संको साका न्यूज साका उनि साया कातरि मुसु मुसु कैंसिल का कासे मीटिंग बना सबर सिया आं सिया के तंबा बकक से सानरा एका बोले राजा बा बुझिका কিন্তু বকাঙ্গ পপরিকা ও যে মার্জার এগ্রিমেন্ট আবো পুরো ইনএক্টিভ কাবন কোন কার্যকরী সেবেস শুধু রাজ পরিবার নেই বাগে যে কাহাম কাহাম কাই যে বাতারি তন মানি আ বাতারনি বাগে সিমিস খাই যাগো আপনি ইন্দিরা গান্ধী বা পার্লামেন্ট গত মানে তিনি মাদার অফ সিন্ডিয়া যেবং কোনি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ডিয়া বুফা বাপু সুপ্রিম কোর্ট কেস লাইকা হিদায়াতুল্লাহ কাপড়ি চিফ জাস্টিস ফিয়াবাজি দিলিয়া বরক ইন্দিরা গান্ধী সাকাতা তাবো আসে 500 রাজতন্ত্র নিজে রাজা এগ্রিমেন্ট মোতাবেক আর বাতা বেতন বংরি থাকাকায় sini je kisan rok mehanati khlai je rang tax hoimani bong mang seri tong hangkai ba ras poribar to bikha ke bukrei thibo tingmata tini produt kisu bobagrani tini sampoti kolkata ni phalkai se 1000 koti mano tini bumaron tong tong le ha thangra dei 59 number baliganj circular road 17 tala khata building flat klai 1 koti rakhai 80 lakh phal mani recently newspaper kai deba Kaisaroni government ni appropriate legal ko na haja nai 22 koti kai angko khlaija go nai abu busu ko boi data apil asole ka samia angabo rajano nasle samaya raja raunthai rajano shilong ni sampoti arabo kri kri mano 50 60 kani tep tongmani bor phalka ora agotla charidike takbo bong jaga kabangma wansa dokol khaitang ei je rajar ban thang thang anang kagos takbo tung ei je tini amar bong sampoti tomai deba ei je korok tabu ja ILS hospital ni secretary rok bong jaga tomai deba যত অতি প্রাসাম বাগে এগ্রিমেন্ট কোন কাহাম ক্রই ইবেন দি চিপ্রাসা যত বিখ্রা খামান কারণ আগে 99% যত সিপাই সৈন্য অতি প্রাসা চিন বড় তমানি বড় ন বকলমে কোন এগ্রিমেন্ট কন্ডিশন ক্রই চাকরি আফর তমন ও যে আর্টিকেল 8 সইয়ে তমাহাই অর ত্রিপুরা এগ্রিমেন্ট অবস্থা তাই তো অরনে অফিস বিয়ার হোমওয়ার্ক সমক যতন বড় সার্ভিস বই কন্টিনিউ পেনশনার বো কন্টিনিউ নাই বড় সিদারকা কিন্তু ফুরজিন বাকি সিনারিয়া আর সিপাই ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল সেকেন্ড ত্রিপুরা বড় বো কন্টিনিউ সার্ভিস ক্লাব বড় নিজে পেনশন টেনশন তোর মানাই থাকা তিনি গোबां মাচিন ত্রিপুরা সাসি বিখ্রাং লাখং সিমান অর সাবক লাইকা সাবনে কারণ সিতন ত্রিপুরা সরক আনো নাসলে তম বছর পাইতন আং কুবিকো মো কাইসে কাইসলে মো হিস্ট্রি সালচ খসা পাইনাই বলে आं मो राजपरि बसे महाराष्ट्र आं साका थाङो डकुमेन्ट साका जास्टिस फाइखा नांना अ ग्रेटर त्रिपुरा लेने आगागुरा तिन सिक्रै 2023 लास्ट फाइट इलेक्शन परे अंकेनो लास्ट फाइट आंथे खाइले बनान साकाबो पर्सनली बो त्रिपुरा खाय त्रिपुरा मथावा आनो दाजां न किन्तु आनो त्रिपुरा आनो खाय बासना बागे सुजुग्रिमे आसौ राजा स्वयं आबो तामकक आंथ बरखे मरं सागमुन हाजार हाजार बखर हाकायतो Nina Greater Tipralan Changra Romja Thangmo Greater Tipralan kuno din समाधान लामा यांगसा Greater Tipralan kuno agora tapsura manchito tekla busi area hapka busi population ka tini Greater Tipralan ja rasiti krena ang tini yang channel di prosa kayo Greater Tipralan je Tipralan kaito o je IPT sanmang kaito edisi area no saka abo to tongo tabo Greater Tipralan area busi ara population busi hapa ka extend ka abo borano map sah rotun aroh ya kapa news biar dai repas hatun angka mah ka borano seng Omai klayoi sak bai sak simise Rampodoni birude homongni birude somongni birude simise andolon kayo kento tini protima bumik saito ka Maharashtra birude tam saka anthan tong jodo rekor ang boro phunu kabo dukan posra khulke boitha hai product Tripura bari mein kuch nahi janta hai o bahar mein rehata ha abai ke tabukai do boroni chini BJP development karna ka time ake abi esa प्रतिबंध kata kiani bo saito ka national TV wo anthan tong sep ha Siap tunggu. Hengka abon tiang maras belum kau mau nebare nanti motor ya masa angnu kabla kau nu keri. Bong ni pati rawar kering tamai rawar arak dombe kering tamai thak jak kering kata buk. Tipra motan tipra san jatuh ni kering soge kan sablara. Tini ok kering rata ngai baksa kai batang ngai atas saya baca kaya boys ko rotang thesa baca. Oh mau gerak tipra lebar samodan sunai 100% baksa kai sawo EMTM ba MDC kai baksa kau jinak abu mung salia berkas sawo tani bong pasan hai bele. Aikena borok sawtana te bisikri ka seng Greater Tipralan mane
sabon nogo daiton kabo ang horizon de bormani bufani almari sindik sikre abod aram daiton ngan tiklai di fenam ha tam kabo andolon national movement asukda Telangana tini separate state borok barat bai hamani sikaga barat sadin mas kang simi Telangana borok gotongmani শেষে 1959 সিমে 15,000 মতো বড় থিকা সুইসাইড বকলাইকা 2014 সে কার্যকরী ব্লাবো কাইসিনে কে ফুংসাইছে ও আনসকবাই দরে আনলে পুরিয়া খাই হ্যাঁ তিনি ন মান থানাই ও আগে বিরছি বুড়া মখরা মুইটু কাই মানে রুগই কাই দি হিনলাই মাহাই চাবাইকে ফুইছে রে পেকা গন আবা হাই ন চিন বড় খাই ফুংসানা দেও গ্রেটা ত্রিপুরালেন যদিও 2023 সমাধান থাকায় आं तिनिबो सानाय जत CPM कांग्रेस कम्युनिस्ट जत बुकुं बारा तिनिबो आं कय फिरु फायरि जखन बुबाग्रा बो बायथां फायका नरबो सिवो आंबो सिवो चिनि राधाचरण बाबो सिवो बरबो उतरिन तंग अब ग्रेटर टिप्रालेन अब निश्चय कायसा राजनीतिनि खेला ने आं जागिन सागा हा अरो जे बरर जे क्वालिटी राजा न केन्तु राजा छैन बगतमान केन्तु राजा ताबुक बनि जेसे इमां तिन रसो कवि कवि शिलं कवि कवि दिल्ली कवि कवि कलकाता कवि कवि अगरतला बबो आबा है केमांग न को तै 20 तंसिबा ताबुक तो अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी का तते 5 मास ओइ दिन 5 महीना में नतीजा आएगा महाराष्ट्र में 2 तारीख एप्रिल सम्भवत यदि सिलेक्शन सुकां जखन खुमुलुं गैदरिंग लास्ट गैदरिंग प्रो 6 तारीख नतीजा बापर साका 6 तारीख नतीजा चुनाव होगा 10 तारीख नतीजा आएगा 11 तारीख जागा त्रिपुरा गसरा 11 त्रिपुरा लाके आएगा बापर केंद्र साका फिया आबान थान सेप्टंगो नांखाय media channel jara khainar no tiklai dahadi anhan tong gento jara nangphong tiklai ken tabon poret bai ka tu maka bomai able abo to tabo sini bibu debi rasmatani nogo daja gyable indani parliament ro nang tabuk television go sung biplop debe kola kuli thang homok thang bosawo mil baka sakari wo bobo tam noi ang jotoba milu kaham mil ma kaham kok kono dina mute hai kaisa jatini national issue o ka bai compromise na kokroi sini अधिकार संविधान अधिकार नाखादर रिया खरिया तिनि नों बीजेपी स्लाइ इंडिया निते ललेगदा बीजेपी सब बिससे लारा सानां समर्थन जदियो न टेक्निकली कोन डिफेक्ट खायाखाय सेंट्रल बर फैया कारण बर नेताम कर्पोरेट साका नर गसाइमनो ब साका डिजिटल इंडिया हमखाय तक नरेंद्र मोदी काहाम हे तमा सानाय न केंद्र डिजिटल इंडिया खायो सावो जे जगह गैस 100 टाका तम संमान ताबो 1200 टाका एंखा 3 गुण खा बोसोरबाय 27 बोसोर बाय सदने हयतो बोसोर फैगा सदने yang सय kai 27 बोसोर बाय हा ट्रिपल हा नि ठगनि दाम बुसं माने वानसुगै नेता गाय नों नेशनल लेभेल थाना लिडार याखौ निन्ति प्रासा अमहाय नों नि कोन स्टॅटिस्टिकल्स करे आनो नों ताफल इंडिया जकुन हरि बीजेपी नि तियां एटे एकटा सारेवनो बरं बर डेभलप नि ट्रेन खायना हम खायना कालो दन रुफेर 15 लाख तमा आबो तो टाटा लंका हाँ ता विजन डॉक्यूमेंट त्रिपुरा ने बागै सिंति प्रासर टाबो बक्सा बक्सा बीजेपी हाबे उफ बीजेपी हमारा पिता माता हाँ विधाता देवता आंगलाय तंग जखा अरे बीजेपी रहेगा नहीं रहेगा आं सो आनी स्टेटमेंट खाना दे आगामी दिन सीपीएम से 49 सीट टुबै या काई समाना दं दो बीजेपी बाय सीपीएम जखन ना सॉरी बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा एलायंस बना एलायंस ना मथा आंध्र बनु हुया कारण बरगो साव Without written statement grata Tipra ni asa sengkya baik thansang yang sakablang keter bok Tipra mo sakya baik ngimei ya. Acha sar ora mak singchinai. Sungde. Tabo kaman chaile bonduk pai. Engkai kisik tu netarang khukte jeng khob khanaka news media rogo. Kaman changang kai silai pana manu. Engkai tabo krom di grata Tipra len sanmani. Jodi male akai Tipra len no satisfying nai. Oba hai himani kok dasar. Oba kisa analysis अब आं पहले से एन चिन्ह कुकुना अम हाय सानाय लिडार रक सांगति अभिशप्त आने कक एकरा छब्र अभिशप्त निनी अधिकार तुई कम्प्रोमाइज न कुन कक्सकल निनी इशु तै निनी डिटरमिनेशन व्हाट इज योर डिटरमिनेशन यू क्लारिफाई फर्स्ट आव बागै न आं महाराज सामन्ता सेमान जों जास्टिस लाइना बागै जों चिनि ल संविधान नेशनल इंटरनेशनल ल चिनि बरं पुलिस सका अवेयरनेस न नांगराव नगो नगो दुटु दुथाय अवेयरनेस खायग्रा दे सीमानि परे से बर रक खनरे जे कुनु दफा रेनेसेस बागै फाइबा जखन बर क्वालिफाइड अप्रोच रेनेसेस फायो रेनेसेस रेवुलेशन हচ্ছে इंडिपेंडेंट फायो बर एगा नि बर और कोन फ्रिंगमास ग्रे
je tabo agotla bes tara no huklaibe ke bortak samo nini borono sawi ekdom satisfied mane oborong san tabo obo onong tono na to ang jadi Maharaja Pradut soyong tongo saki hisabe tini bumung khairo je retire chini IAS অফিসার দা বলিনা বন সম্মানকাত বলিন্দ্র দেববর্মা এবং যে তবে এডুকেশন জয়েন্ট ডাইরেক্টর আছেন দা দিলীপ দেববর্মা বনানো লায়ন ন প্লাস তে খরকসা টিএসএম নে তাবো এক্স জেনারেল সেক্রেটারি সুনীল দেববর্মা বড় কথাম তঙ্গো আনা আংসলা বাই আপ্রু মালাইনা থাংপুর রাজারিং থাঙ্গৈ আপ্রু ন আনো মহারাজা সাকা হরিদন অমিত শাহ বা আং দুইবার মালাইকা হ্যাঁ ইনেন তেরিতরি মাংখাই বাহাই সাকা আংসা ইনেন তেরিতরি মাংখাই বাহাই আবত নং বাই আং সানান তাবুক তো মহারাজ আনি তো অব সময় তবে Ini teritori to saran thangka bo additional hisi satya hamiang thung. Baik male neng tabuk je edisi bisingo wanjirong jaga to mani rok. Dokol khai malia bo phalai malia bung muslai malia. Kento neng ini teritori ka bora bojor ka techa habi mani nai. Phalai mani nai. Clear rangka. Gatta ka hamda hamya. Kap ini teritori bo sacal nai nini rajapal calong nai. O jatak tipar menina. Engkai lo sese meso ka 20,000 cintra Tripura sarana sakri ka bahai ke 20,000 senang kai nang multiple maklai na ta somobabe nang create maklai ble nini 20,000 senam ka tabon nang tabu 20,000 kan nang ai 69 bejugun khala 20,000 ne 20,000 nang jadi naw ka 69% nang tabun khlai demla tiklai demam labo ka sible angko ba ngas ka saya ble hangka ba nang bahai ke tai 60,000 sakri bono mar unai chana kobe sere Hengkai nengapa sama bani pokona nini backlog se tabuk atai sajan upotong backlog sakri cinti prasan thuja abono sen dabi khaimi aku tabuk je janagon buri sala je bebe nokol sokol nang samaya CPM khanya ropa tabuk phaitomeka boron tui nung soise kuino nung gaba khai ekdom sedar memorandum rioi sini moti ma khainai jaga tab sudra bugung bara edisi area jototong mane ni dispute edisi area simpano যতন রায়তি জুট খেসলাম মারি বানাই ওই দিন 3 months বিসিং সং সারা ত্রিপুরা যতিন আমাকে ফায়ারিং যতিন যতন আন্দোলন খাইকাই ইনখম সেমা কিন্তু তামু মুভমেন্ট দং তাবু ত্রিপুরা মতান সারি আং আং নন সঙ্গু আং ত্রিপুরা মতানের মেম্বার কেন তো তিনবো সাইতং কারণ মহারাজা গুসা খাইজাবলে আং বত বহিষ্কার খাইয়া করলে খাইতবা আং রিজনে করলে কেন আং ত্রিপুরা মতা খাইতং না আং বা কাছে কবই ও মখরাসা থাইবাই লতি লপ তনা কগেবলে কারণ আং নুগই তং মো ডিফেক্টিভ দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ডিফেক্টিভ Borono sing cinti prasad lengi tongka ti prasaro bele yang musuk tongka kento obo jaga pun confirm kri ang tini sai tong ti prasani right ka 1941 jono songka no sare jodin ti prasakar ka jeng ekok babe sanpano saita o sing klayo 30 bidan sabha seat angkai thuruksa thamani sing manka angkai sisolista klayo saita o sisolista assembly seat maka angkai brother aro ki ang horizon thothake mak laina sari thothake ka sara ro nung nugui tong aina phaisin movement khayani social movement khay nangnai Maharashtra tini Tripura mostane political khlai tabu je borok bai ja himui tong khak sakabla o borok bai bokono dir graftar ti plan tubi maya 100 ke 100 saru 2023 nung thapa ka tabuk se mantri sakla tong pon tribal welfare minister manai baksa basun sabla sini sarkar finance hedaba abane ko nor media ro khnak yenda sini sarkar finance basango apro sing furungnai BJP rong nor sa hedaba hung ke goi bake finance neng kendra sarkar tonto ko BJP so bizarre to nai ble neng baso paipatai di bosole neng BJP nin je sepa neng ko kotor saito neng oro kichu khamia ko hoyto neng Tripura tin paga neng sabai painai phake CPM Congress Tripura mota phake angka khomara phai sur angka aro phaina no CPM Congress sidari no grata Tripura len sidari no omo sul chera sing ongko kai se khoinango kaisa butar ni bagai si failing itu pas benar 100 ta butar kaisa panchayat member tomong no 101 ta butar sangkai ekano manai pas tai uno te panchayat manai fail ekta au maha system se sengkha bla tak pas sengra thakai siti pas ya kadung ang baksa leader nang siu bor tam sa saima olo khai ja tai sa bor party katal khai ka ba kaham khai bor phai tam sa painai seng Maharashtra samane bagai si matong su bujika Maharashtra ni kok bayi sengkira di pelai makas takuro bukoro nih anti panglai tong lain wesi buto MLA menteri sana bagai ang horizon development tinta isa declaring klayu tesa in the name of creator God ti prasani somodani ya sak even jodino ti prasaro hangka horizon development seng nai soima si bisingo bo jodino parliament jadi firing ke saimi ka rathar khitu ang sirwono ang sude matro sidel minit sangka ang parliament besanai parliament ka kaisa India chidhok saimanu ang kabang ma MP malai ke borok joro sau
Even ang tanga ada gonta egonta kok sakai no ko tabu Am Admi Party ni ko masasino. Ano tabuk sai tonga Am Admi Party Tripura je wanjoi somon los korin tongja convener. Sin Tripura sara bo halai tonga jokka. Te ke sakai tonga to kesa RPI the Republic India of the Republic Party of India ni kaisa cara bo chin bor tham tonga jokka. Tamong ka wansan ro Tripura chairman. Ang jokhon diliwo sango ang saka सराय कक हमारा त्रिपुरा का खिलाफ में अभी कानून चल रहा है क्योंकि भारत आज़ादी के साथ जब भारत आज़ादी हुआ उसका बाद हमारा त्रिपुरा स्वतंत्र त्रिपुरा इकट्ठा हुआ तो एग्रीमेंट क्या था हाँ तो इसका बारे में क्या हुआ अभी बांग्लादेशी आदिवासी का चुनाव संविधान में लगा कानून लागू करके अभी बांग्लादेशी शासन चला रहा है अभी हमारे बॉक इंतजार में है कब खत्म हो जाएगा चीनी जरा ना सिंह तो आंगा कौन मा सकाबले आम आदमी पार्टी लीडर रामेश्वर सिंह ने खरक्सा दिल्ली नि आरो बम हेड ऑफिसर कोनाट प्लेस गाना ऑफिसर हंगा बो आनो ताबो सम फोन फोन खाय ब्रदर नि गक समा आं सिसिदिया जी भाई केजरीवाल जी भाई मालाय रिनाय तो फिरि आं साका पूरा ताबो क्षमता करैनो पॉलिटिकल पावर ति प्रशासन नरक तो सबो महात्मा गांधी नरक सब समय अगे नरक कबला अंबेडकर नरक सबले न्याय विचार कक सबले हमारे त्रिपुरा में अन्याय हो रहा है तो न्याय विचार के बारे में सोचो तो हमारे बारे में सोचना पड़ेगा नेशनल लेवल तक हमको ले जाओ हमें कोई भी गुजरात में जाऊंगा कांग्रेस के खिलाफ अभी बीजेपी त्रिपुरा को इतना एश्योर किया था हाँ विप्लव देव पारो 13 तारीख को मार्च ने बहुत समय तक 9 तारीख को बताम सका 3 महीना में गांव मोहल्ला में आना जाना का रास्ता बिजली का बंदोबस्त और पानी का व्यवस्था हो जाएगा तो तब वो खरीद संचुता खाए और मिस कॉल बाबा तो करिया तो फाना सोचिन बरो बीजेपी खाए के चिन दफा मथांग जनाय भूल दरना भूल कांग्रेस खाए के वो आं भूल हिया बीजेपी खाए मर भूल हिया के निनि दारा से भूल निनि नहर मुंग से करै निनि फुरुं मुंग से करै नेशनल लेवल निनि कक्स प्लानिंग में को नों बाइक और साइड का कास आं बीजेपी खाए के आव निनि आबो कहम न नों बीजेपी खाए बीजेपी हाजामनि ना कहम को केंतु निनि दारना ताबो जागा सपयाखौ गोबां मा बीजेपी खाए रां नुखाबला डिबेट खाए मारा नुलाय दङ बीजेपी का बस सारनाय खानाय नरेंद्र मोदी बसारिया बीजेपी सारिया नों से नोंनि दिसे नों बैसो नों टैक्स रिटमले हां गाड़ी गुरा पाइथिनि माइरं पाइथिनि दूध बाचा पाइथिनि जतन निन वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी रां रितङ नों हां आबोनि बागैनो खाजन ताखौ बखरक साकाय 10 घंटा पास सबे दफान कक आंलाव नालिया बेलाय हामबाय दफानि पाठ्यक अमन कयनाय जों ताबो जस्टिस मुभमेंट कयनाय जस्टिस मुभमेंट ताम एक प्रश्न 1 नंबर भारतनि संविधान बहुत दिन कार्यकरी आप्रुबा सुदु वानसानि बगै दं चिन बगै तंग याका तुजरा फातान बरो फायो रंग को फाय ओ फातान बरो फाइनल बाहायके बय दंखा बो पार्लियामेंट बो एमेंडमेंट नखा एबं नों सारा पृथ्वीनि हिंदू सारा बांग्लादेश ताबो एकुटि मतो तुबै नों रिटने आबो सिनहाकै एस पर ब्रिटिश रूल इंडिया नस दं आरो नों सेटलमेंट खाय त्रिपुराओ नों रके सिगामानि बता इंटेंशन according to the international India government is going to subject as a genocide crime हाँ आबोनि बागैनो बेलाय हामबाय नेक्स्ट रगते पंखानो पुंगो सानाय त्रिपुरा सरक ताकफोनो कक थाइसाबे तननाय सिनि किसु दाबि करे सिनि अधिकारी दि तामनि हिंकाय 1900 एक्चुअली जनसंख्या नसे विधानसभा सीट मारनाय हिंकाय न सिनि रिलीफ कंप्लीट अमनति केबो दिनै खेमिया बेलाय हामबाय टीएमबी नि चैनल न आं हामै मारो दिनै नों बे फार्स्ट इंटरव्यू नाखा नों मनत निर्दिदाय मान बांग्ला बाय कियाखना विदाउट ब्रोकेप फरिखेना नों स्ट्रांगली पार्टन पार खालायबा खालायतन जरा जरा नेशनल का बद 2 घंटा खालायबा बखनानाय फार्स्ट टू लास्ट आ बाय टेब नाखा डिटेल्स सालायनाय हामबाय ति प्रसाद खुलुमका